1,000. Lower. 14. Higher. 21. Higher. 32. Higher. 102. Higher. 500. Lower. Oo, bumaba. 400. Lower. Parang mga genius eh, nag-iisip mo eh. Lower. 205. Lower. Eh, di ka pa nananalo ah. Oo, matulog. Lalo mo. Higher. Ano? 46. Lower. Ano? 355. Ikot. Hoy, bawal magtago, magtanong. Abante. Lower 350. 47. 156. 156 lower. 140. 142 lower. 125. 125 tama. Teacher Myla. Compute. Game 1,000. 100 game. 555. Upper. 555 upper. 666 upper. 6. Higher pa na. 7. Ha? 679. 679 higher. 777. 777 higher. 790. 790 higher. Higher. 890. 890 higher. 896. 896 higher. 900. 900 higher. 999. 999 tama. Oy! May extra lang. Uy, sasagot ko pala. Go na. Ayaw nga pala. Okay, 1,000 ulit. 666. 666 higher. 888 lower. 750. 750 higher. 801. 801 lower. Kunti na lang. 789. 789 tama. Galing mo tama. Galing mo mamumula. Uwi, ang gari, wala kang iuuwi niyan. Kahit ibang Wala. category, pwede yan. Tama. Ano lang? Rupas naman. Ano naman? Color. Iba naman. Kahit ibang category, okay. Ha? Prutas. Hindi, okay lang. Madami mo tayo. Matis mo. Teka lang. Tagalog? Kanina naman yan. Kaya ate tayo. Diba? Sabi ko. Tagalog na? Kahit ano. Ano na? Hindi ko alam pag... O sige, kahit English yung masagot nyo, basta tama. Anong category? Hindi na. Category is fruits. Prutas. Prutas. Kahit English Tagalog. Pwede